माता जी जय श्री राम जय हनुमान आपण मानक आम चैनल माँ की शक्ति बाबा की भक्ति की स्वागत। आज आम भिडियो माध्यम जाना महिला माने हनुमान बाबू किपर पूजा पाठ करेंगे लेडीज हनुमान बाबू किपर पूजा पाठ करेंगे कौ मंत्र जप करेंगे कौ मंत्र जप करेंगे ना हनुमान बाबू पूजा पाठ किपर करेंगे किपर साधना करेंगे यही सब विषय संपूर्ण तथ्य आज भिडियो माध्यम जाना। यदि आपको ये भिडियो भल लगे तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अन्य शेयर करेंगे। तो चलते भिडियो आरंभ करवा। जय श्री राम। अनेक मिछ प्रथा एवं दुनिया चली जोटा कि अनेक लोक कहते कि हनुमान बाबा को पूजा पाठ महिला मैंने करें ना कि मंत्र जप करें ना कि बजरंग बाण पाठ करें ना कि व्रत करें ना यही सब मिथ प्रथा अनेक चलती किंतु हनुमान बाबा केवल कहना केवल मत जेंट्स मैंने पूजा करवा लेडीज मैंने पूजा करें ना कि मत छोट पिला पूजा करेंगे कि बड़ पिला पूजा करेंगे एमती किसी केवे कौ ग्रंथ कौटी कई भगवान की कौन कौटी लिखाई ना कि केवल महिला मैंने पूजा करेंगे अन्य समस्त पूजा करेंगे ये सब जिन भूल धारणा। तेणु आपड़ जो हनुमान बाबा भक्त ताले हनुमान बाबा भक्त निश्चय हनुमान बाबा को समस्ते पूजा पाठ करेंगे मंत्र जप समस्त करेंगे और हनुमान बाबा को जेहेतु ब्रह्मचारी तेणु ये सब जिन भगवान ना रे मिछ प्रथा चली थाए कि हनुमान बाबा को महिला मैंने पूजा करेंगे ना कि हनुमान पूजा करने नियम केवे भी केवल पुरुष मान ये सब जिन भूल धारणा। तेणु हनुमान बाबा पूजा महिला मैंने निश्चय करेंगे किंतु किसी नियम थाए आपरे आप समस्त कार्य करेंगे किसी नियम जोटा कि हनुमान बाबा को महिला मैंने करें ना कारण से जेहेतु हनुमान बाबा ब्रह्मचारी तेणु हनुमान बाबा किसी नियम अच्छी जोटा कि मानिया पड़ता है। तेणु से नियम गुड़े कौन आगे जानतु हनुमान बाबा को महिला मैंने कौन कम करेंगे आप बहित होता अविवाहित होता तेणु आप हनुमान बाबू निश्चय भक्ति करेंगे पूजा पाठ करेंगे व्रत करेंगे साधना करेंगे मंत्र जप निहाती करेंगे और आप भगवान को जब 40 पाठ पढ़ुं सबुदिन पढ़ी पारे और हनुमान बाबा को जब बजरंग बाण पढ़ुं ताकू करेंगे एमती कौन भगवान का मंत्र ना आपरे कौन 40 पाठ कि कौन भगवान को जप मंत्र ना जोटा आप महिला मैंने जपी पारे ना सब जिनस करेंगे। तेणु आप जिन क्लीयर माइंड करूँ आप हनुमान भक्ति करेंगे और आप हनुमान समस्त मंत्र और साधना निश्चय व्रत करेंगे। अन्य जिनस आपड़ जिते हनुमान बाबू पूजा कर लेडीज खास कर से हनुमान बाबू निश्चय तर बड़ भाई कि दादा कि बाबा आपड़ जो भाव में हनुमान बाबू देखा चाहते आप से भाव हनुमान बाबू को संग गोटे रिलेसन कर दिखाँ अर्थात आप भगवान को निज भाई भाया देखते बड़ भाई भाया कि बाबा भाया कि दादा भाया आप संपर्क में बांधि दिखाँ तापर आप हनुमान बाबू पूजा कले आपण जहाँ भी प्रोब्लेम थाए आप जीवन दुख कष्ट सब जिन भगवान निश्चय शुणती आप सेमती पूजा करेंगे किंतु आप एमती भगवान जब आप रिश्तार आप भगवान को संपर्क स्थापन कर आप पूजा पाठ करती भाई हिसाब से बड़ भाई हिसाब तेणु आप जेहेतु छोट भौणी कि झुआ हिसाब से रे तेणु आपको दुख निश्चय शीघ्र दूर होता है। तेणु सबुले हनुमान पूजा करूँ निश्चय बड़ भाई हिसाब से देखूँ और आप भगवान को जहाँ भी आप प्रोब्लेम दुख सब जिन भगवान को शेयर कर देखिए आप समस्त जीवन प्रोब्लेम सल्व हो पार किंतु एवं जानवे हनुमान बाबू को आप कौन कार्य करेंगे ना आप जब घरे पूजा पाठ करेंगे और मंदिर जब जाऊँ हनुमान बाबू निश्चय जापरेंगे कि आप गोटे जिन मन रखते हनुमान बाबू के मंदिर सुंदर चला आप चढ़ाई पारे ना यदि आप चढ़ाई चाहते आपण भाई कि आपण बापा भाई पारे कि आपण स्वामी आपण जेकोसी पुरुष लोक आम घर तो कही आप चढ़ाई पारे और आपरी घरे आप भगवान को कौन सी मूर्ति रखिंट आप सिंदूर चढ़ा न चढ़े आप घर जेकोसी पुरुष लोक कहतु से भगवान को सिंदूर चढ़ा चढ़ाई पारे और यदि आप घर कौन मूर्ति रखिंट से मूर्ति प्रत्येक सप्ताह थे मास थे निश्चय अभिषेक करने आवश्यक। तेणु आप हनुमान बाबू को जब अभिषेक करना चाहते आप कौन आप घर पुरुष लोक कहतु अभिषेक करेंगे आप अन्य समस्त कार्य करेंगे जपरिक हनुमान बाबू को भोग दे पारे हनुमान बाबू को आरती करेंगे मंत्र जप करेंगे और आराधना साधना मंत्र करेंगे और अन्य जिन आप जो हनुमान बाबू को सिंदूर दौरान जेहेतु आप बड़ भाई हिसाब तेणु आप मथार सिंदूर न दे गोड़े सिंदूर देते आप दुई पाद हनुमान बाबू पादे सिंदूर नगे पारे और चंदन नगे पारे। तेणु आप सिंदूर यदि देवाक चाहते बाबा को आप पादे भाई हिसाब से भगवान को प्रणाम करी और भक्तिर सब भगवान सिंदूर भगवान को पादर दे पारे और अन्य जिन आप भगवान को जहाँ भी अर्पण कर जपरिक राम नाम लिखि हनुमान बाबा को पानपत्र अर्पण करेंगे आपण
ଅରଖ ଗଛରେ ଥିବା ପତ୍ର ତାହା ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରାମ ନାମ ଲେଖି ହନୁମାନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ହନୁମାନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାନ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ତୁଲା ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଘରର ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଲୋକ କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି କେବେ ବି ଭାବନ୍ତୁନି କି ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ କରିପାରିବେନି, ଏଇ ଜିନିଷ କରିପାରିବେନି, ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଧାରଣା। ତେଣୁ ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତି କଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ଦେଖନ୍ତି, ଭାବ ଦେଖନ୍ତି, କେବେ ବି ଦେଖନ୍ତିନି ସେ ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଝିଅ କି ପୁଅ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ମାସିକ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ପୂଜା ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହନୁମାନ ବାବୁଙ୍କ ରାମ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଚାଳିଶ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଥଇକି ଆପଣ ମନେ ମନେ ଜପ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେପରିକି ଆପଣ କୌଣସି ଘରେ ଛୁତିକିଆ ମୂର୍ତ୍ତିକା ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କରିପାରିବେନି, କେବଳ ଘରେ ବସି ବା ଆପଣଙ୍କ ମନେ ମନେ ଜପ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଲଗା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେପରି ଯଦି ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ଆପଣ 11 ବ୍ରତ, 21 ବ୍ରତ, 41 ବ୍ରତ ଆପଣ ଯେତେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରତ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସମୟ ଆସିଲା ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କୁ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେନି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ରତ ଆପଣ ଯେପରି କରନ୍ତି ସେପରି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ବ୍ରତ କିପରି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ସେହିପରି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେହିପରି ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସମୟ ପରେ ଆପଣ ସାଧନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି 21 ଦିନ ସାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 11 ଦିନ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସାଧନା ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତିନି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା କେବେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଳି ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବେ। ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ନିୟମ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ୍ତୁ। ନିୟମ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ, ଯେପରିକି ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବା ଶନିବାର ଏବଂ ନନଭେଜ୍ କେବେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯଦି ଭକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ କେବେ ନନଭେଜ୍ କେବେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଶାଦୀଶୁଦା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କ ବାର ଦିନ ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଯଦି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭୁଲ ମାଗିକି ବା ମୋର ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜ ଦୁଃଖ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ କହିପାରିକି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜଣାଇବା ପରେ ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ଅଲଗା ଦିନ ମାନେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତି ଶକ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନରେ ଭଲରେ କଟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।